مرحبا بكم مرة أخرى على chaîne YouTube LVA Academy. LVA Academy, c'est une chaîne éducative, تلقاو فيها des vidéos من 7e année de base حتى يكشي للباك في beaucoup de matières, maths, sciences, physique, عربية, français, anglais, technique, info, économie et gestion. ما تنساوش de vous abonner à la chaîne pour recevoir tout ce qui est nouveau. N'oubliez pas de partager la vidéo et de mettre la mention j'aime. Aujourd'hui, حابين ندلوا l'économie, جماعة l'économie. Donc الدرس الأولاني اللي هو d'ailleurs يصلح l'économie باك ايكو جيستيون وباك انفو d'ailleurs. Donc اللي هو لي ماتريس. لي ماتريس هي حاجة مهمة على الآخر. باهية أني نعرف كيفاش نخدمها وكيفاش نعمل لابروش. وراهي في الباك وقت اللي تجي ان exercice في لي ماتريس il faut pas le rater. على خاطر les questions sont à peu près classiques. Donc تنجم une fois خدمت عليها وعملت عليها exercices وخدمت الكور وفهمت الكور بالكدا tu peux t'en sortir. عندك 5 points ولا 4 points هذوكم في مكتوبك حاطه. Donc حاولوا تفهموا مليح الدرس. وهذاك علاش اخترت اني نقسم درس لي ماتريس sur 2 parties اللي هي partie 1 و partie 2. اني نعمل فيديو les équations اللي نلقاوهم اللي هو les systèmes linéaires وحدهم. Donc باش تلقاو 3 parties qui parlent à peu près de la même chose اللي هي les résolutions d'équations. Mais avant ça, avant de résoudre une équation, des équations plutôt, des systèmes d'équations, il vaut mieux savoir ce que c'est qu'une matrice. Donc نبداو. D'accord. Alors, on va définir d'abord ce que c'est qu'une matrice. Soit n et p, deux entiers naturels non nuls. Une matrice d'ordre n fois p, c'est un tableau. ريت كي تحط في مخك اللي الماتريس هي تابلو تفهم هالحكاية. ايش فيه هالتابلو هذا؟ فيه n ليني و p colonne. احنا juste ما نكتبوش sous forme de tableau, نكتبو entre parenthèses. Donc, soit n et p, deux entiers naturels non nuls. Une matrice d'ordre n fois p est un tableau de nombres réels formé de n lignes et p colonnes. Ces réels sont appelés coefficients ou termes de la matrice. On écrit n. Donc, هذوما باش نحط les coefficients donc هاكا. عندي p colonne من a11 حتى يكشي a12 a13 a14 a15 حتى نخرج a1p. وفي لي ليني a11 a21 a31 a41 a51 حتى نخرج an1. Donc au total عندي n ليني وعندي p colonne n fois p. n ligne et p colonne. On note m égale a et j, هذوما les coefficients a11 par exemple, et allant de 1 jusqu'à n اللي هو nombre de lignes, و j allant de 1 حتى ل p اللي هو الكولون. يعني هوني ديما الانديس هذايا هو الليني وهذايا الكولون. كي نقول انا a12 معايا ولا كي نقول a12 معناتها راني première ligne deuxième colonne. Première ligne deuxième colonne هاي. كي نقول a5 6 راني 5e ligne 6e colonne. اتفقنا؟ هذا c'est très important les coefficients اني نعرف les positions نتاعهم. je vois les lignes. عرفت كيما كي تبدا في روبير تحط l'abscisse و l'ordonnée. هوني هي الليني والكولون. d'accord. les réels a11 a22 a33 ريتهم هذوما اللي في الوسط اللي في الدياغونال اللي الان قد البي يتسموا les coefficients ou les termes de la diagonale de la matrice. هي الدياغونال. انت هنا كاين وعندك مستطيل ريت. دونك هذه هي الدياغونال نتاعو اللي الان فيهم قد البي. داكوردو. Une matrice formée d'une seule ligne et p colonne. Donc نلقى فيها ligne واحدة p colonne تتسمى est une matrice ligne d'ordre p. Par exemple A هي 1 5 7 c'est une matrice ligne d'ordre 3 خاطر فيها 3 coefficients. يعني l'ordre هو le nombre de coefficients puisque نعمل n fois p. Une matrice formée d'une seule colonne et n lignes est appelée une matrice colonne d'ordre n. Matrice colonne هذه نذكروها بالكدا on a toujours besoin d'elle. Par exemple B 1 moins 2 3 4 c'est une matrice colonne d'ordre 4. D'accord. Une matrice qui a le même nombre de lignes et de colonnes. ذكروا قبيلك قلت لكم في الدياغونال عندي n قد البي. Donc est dite matrice carrée. Donc الكاري إذا كان عندها 2 lignes 2 colonnes 3 lignes 3 colonnes 4 lignes 4 colonnes 10 lignes 10 colonnes تتسمى carré. Par exemple الماتريس هذيا M 1 moins 1 ou 3 4 c'est une matrice carrée d'ordre 2.
على خاطر عندي 2 ليني و 2 كولون. فهمتوا لوردر شنيا قداش عندي من ليني قداش عندي من كولون. داكوردو. ان ناخذوا هذيا اي وحدكم هذيا كاري بما انه عندي 3 ليني 3 كولون باش تكون دوردر 3. دونك ان هي 1 moins 1 0 كما راه نقراها في اللي باللين وما نقراها بالكولون. 2 moins 3 moins 1 4 2 1 c'est une matrice carrée d'ordre 3. Une matrice dont tous les coefficients sont égaux à 0 يعني كلهم صفر est dite matrice nulle. Par exemple M 0 0 0 0 0 0 قداش عندي 2 lignes 3 colonnes هكا ولا. C'est une matrice nulle d'ordre 2 fois 3. ديما nombre de lignes fois le nombre de colonnes يعطيني l'ordre de la matrice. Si le coefficient de la diagonale d'une matrice carrée d'ordre n sont tous égaux à 1 يعني هوني تبقى كلهم 1 تتسمى l'identité alors que tous les autres sont nuls. هذا الشرط يعني الدنيا كل صفر كان diagonale واحد. On l'appelle matrice unité d'ordre n notée IN. Par exemple هذيا عندي 2 lignes هكا ولا و 2 colonnes. Donc la matrice هذه تتسمى I2. C'est la matrice unité d'ordre 2. D'accord? Propriétés et opérations sur les matrices. Deux matrices sont égales وقتاش يكونوا قد si et seulement si elles sont de même ordre. يعني يلزم عندهم نفس l'ordre. D'accord? n fois p l'autre n fois p. Et leurs coefficients de mêmes indices sont égaux 2 à 2. معناتها ريت كان قد exemple. ناخو A هي A B C D E F. عندي الماتريس هذيا elle est d'ordre 2 fois 3 ligne fois colonne 2 fois 3. Donc si A est égal à B اللي هي 1 0 2 3 moins 1 racine de 2 هذا شنو معناتها؟ معناتها اللي A est égal à 1 B égale 0 C égale 2 D égale 3 E égale moins 1 ou F égale racine de 2. D'accord? Soit A égale AI ou B égale BI, deux matrices de même ordre AIJ. Hein? Deux matrices de même ordre N fois P. La somme de deux matrices A et B est notée A plus B et la matrice C est AI plus BI de même ordre N fois P. Juste ça minimum AI ou BI là. La différence des deux matrices هي A moins B. كيفاش نكتبها AI moins BI يعني كيفاش نعمل الحكاية هذيا؟ كان ناخذ هذيا باش نعمل الصم نعمل A plus 1 نعمل B plus 0 نعمل C plus 2 نعمل D plus 3 E plus moins 1 ou F plus racine de 2. عاو باش ناخذوا un exemple ناخذ A هي 0 1 2 moins 1 0 3 و B هي moins 1 moins 1 0 2 moins 2 3. باش نعمل matrice somme نعمل 0 plus moins 1 هيكا 1 plus moins 1 2 plus 0 moins 1 plus 2 0 plus moins 2 moins 1 plus 2 0 plus moins 2 3 plus 3. Une fois كتبتها نعمل حسابي باش نلقى 0 plus moins 1 هي moins 1 1 plus moins 1 هي 0 و 2 plus 0 2 3 plus 3 6 0 plus moins 2 moins 2 moins 1 plus 2 تعطيني 1. ال A moins B نطرح دونك باش نعمل 0 moins 1 ريت لي بلس الكل باش يوليو moins 1 باش يوليو moins 1 moins 1 2 moins 0 moins 1 moins 2 0 moins 2 3 moins 3 اللي هي 1 2 2 moins 3 2 0. وهوني ننصحكم استعملوا ديما الكالكولاتريس هكاك تضمنوا النتائج نتاعكم. Et on a A plus 0 égale 0 plus A égale A ou 0 ولا O c'est la matrice nulle. Nulle معناتها les coefficients نتاعها الكل أصفار. A plus B égale B plus A, l'addition des matrices est commutative. خاطر عندي هنا باش نجمع les coefficients. A plus B plus C هي A plus B plus C qui est égal à A plus entre parenthèses B plus C. Donc l'addition des matrices est associative. L'addition حصلوا أموركم الكل مريقلة معاها. تشوفوا إن المultiplication مش نفس الحكاية. Le produit d'une matrice par un réel non nul K, c'est une matrice de même ordre que A, puisqu'elle كي باش نضرب les coefficients, le nombre de lignes ou de colonnes مش باش يتبدلوا. Donc باش يبقى عندي نفس l'ordre. Obtenu en multipliant tous les coefficients de A par K. Par exemple, ناخو A هي 1 0 moins 1 2 3 moins 2 5 fois A نضرب les coefficients fois 5 ال 1 1 fois 5 تعطيني 5 0 fois 5 تعطيني 0 moins 1 fois 5
moins 5, 2 fois 5, 10, 3 fois 5, 15, moins 2 fois 5, moins 10. Remarque, si K égale moins 1 هي الماتريس opposée de A. الماتريس opposée هو ناخد coefficient les opposés متاعهم الكل. Soit A et B de matrice d'ordre n fois P et K un réel non nul, K fois A plus B égale K fois A plus K fois B. Ou K fois A moins B هي K fois A moins K fois B. Donc, هنا كي نجم نضرب un réel par la somme. نجم نعمل développement في الريال راهو. ما همش دي ماتريس هذوما. عدد معناتها. Là, on a le produit de deux matrices. Vous allez voir que ce n'est pas la même chose. Donc, soit A, les A1 حتى l'AP, une matrice ligne. Donc, d'ordre P. Ou B, mais le B1 حتى l'BP, une matrice colonne de même ordre P. ريت باش نجم نضرب تنقولها من بعد. يلزم عندي نفس l'ordre. Le produit de deux matrices A et B, noté A fois B, et le réel, شوش نعمل هوني؟ ركزوا معايا. نعمل A1 fois B1. A2 fois B2, A3 fois B3, A4 fois B4 حتى نوصل AP fois BP. يعني هذاك علاش لازم يكون عندي نفس l'ordre. Sinon فاش نضرب انا؟ باش يقعد لي عدد ما عندي فاش نضربها. Le produit de deux matrices A et B noté A fois B et le réel A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3 حتى كشي نوصل AP BP. On écrit كيما هكايا. Donc هايك ligne fois colonne. D'accord? Par exemple, ناخذ الماتريس هذه الماتريس ليني 1 moins 1 0 2 وهذه ماتريس colonne 1 moins 3 2 2. شنو نعمل 1 fois 1 plus moins 1 fois moins 3 plus 0 fois 2 plus 2 fois 2 اللي هي 1 plus 3 plus 0 plus 4 égale 8. يعني كي نضرب ماتريس في الماتريس ماتريس ليني في ماتريس colonne نلقى un réel. نحكي ماتريس لينيا. Plus généralement, soit A une matrice d'ordre n fois P et B une matrice colonne d'ordre P, A fois B est une matrice. لاحظت ولا الماتريس colonne خديتها d'ordre P alors que الماتريس نجم ناخذها d'ordre n fois P. يعني يلزم les colonnes قد بعضهم. D'accord? A fois B est une matrice colonne d'ordre n obtenue comme suit. Le premier coefficient de A fois B est le produit de la première ligne de A par la colonne de B, et ainsi de suite. يعني باش ناخذ exemple. Le nème coefficient est obtenu en multipliant la nème ligne de A par la colonne B. كيفاش الفازة؟ Donc ريتو الماتريس هذه A هي 1 2 1 2 moins 1 1 و moins 1 1 2 و B هي 1 moins 1 2. كيفاش باش نعمل؟ نضرب هذه في هذه. Donc 1 fois 1 2 fois moins 1 و 1 fois 2. قاعدين ماخذين ستيلواتكم وتخدموا معايا ولا؟ اللينية الثانية كيفاش باش نتحصل عليها؟ نعمل 2 fois 1 moins 1 fois moins 1 و 1 fois 2. ريت هذه في هذه. الثالثة moins 1 fois 1 1 fois moins 1 و 2 fois 2. هاك. Donc نحسبها هذه 1 fois 1 هي 1 1 plus moins 2 plus 2 تقعد لي 1 2 plus 1 plus 2 تعطيني 5 و moins 1 plus moins 1 plus 4 يعطيني 4 moins 2 اللي هي 2. هذه هي A fois B. هكا نكون وصلنا لآخر الفيديو. ما تنساوش اللي فما دوزيام بارتي اللي نحكيو فيها بالكدا على l'inverse d'une matrice et tout. فيديو ان شاء الله الجايه هما باش يحطوا بعضهم لي دو فيديو. N'oubliez pas de mettre la mention j'aime sur la vidéo, de la partager avec vos copains et de vous abonner à la chaîne LVA Academy. C'est une chaîne YouTube. Sinon, vous pouvez aller sur le site www.lva-academy.com. باش تلقاو فيه السيت هذا، باش تلقاو فيه des résumés du cours، باش تلقاو فيه correction d'exercices، باش تلقاو فيه لي فيديو هذوما gratuitement، باش تلقاو فيه des devoirs avec l'heure corrigée من 7e année de base حتى تشي البكالوريا في لي ماتيير هذوما maths, sciences, physique, عربية، français, anglais, économie, gestion, physique bien sûr نعرفش كي قلت physique ولا technique, informatique. نقول لكم باي باي ونتلاقاو في الفيديو جديد ان شاء الله اللي هي دوزيام بارتي تاع هذه. باي باي.